वेलकम टू आर्ट ट्रेवलर्स। आर्ट ट्रेवलर्स में आप सभी को स्वागत। आज मैं आर्ट ट्रेवलर्स में आप लोगों के लिए जो ब्लॉग लेके आ रहा हूं, एक नया चमकदार खबर, ब्रेकिंग न्यूज टाइप का खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया। ईरान पाकिस्तान की पश्चिमी जो साइड है उस साइड में मिसाइल से और रॉकेट से हमला कर दिया। इसके चलते पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है। तो देखते रहिए आर्ट ट्रेवलर्स में पाकिस्तान में ईरान का हमला। आप सबको वेलकम करती हूँ। ये शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ आज हमें मिली है, जो कि इस वक्त दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इसको पब्लिश कर रहे हैं। CNN से लेकर द गार्डियन तक, रॉयटर्स ने सबसे पहले ये खबर दी, उससे पहले ईरान की ही एक एजेंसी ने ये खबर दी। अब ईरान की एजेंसी तस्नीम इसकी डिटेल्स भी फराहम कर रही है। तो ईरान ने रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में वेस्ट बलूचिस्तान में एक मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल पर हमला किया है। इस सिलसिले में ये बात बहुत अहम है कि एक ऐसे वक्त में ये हमला हुआ है जिस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए डावोस में मौजूद है और डावोस में उनकी मुलाकात ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से हो चुकी है। अब एक ऐसे वक्त में कि जब वो मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर काकड़ की ईरान की अथॉरिटीज़ के साथ डावोस में, और उसी के साथ ये हमला हो जाता है। लेकिन इसी के साथ कुछ और खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो ज़रा ये देखे लेते हैं कि ये क्या है। और ईरान का ये कहना है कि मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स टू डिस्ट्रॉय 2 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल, नोन इन ईरान एज जैशुल दुल्हम, और उनको बनाया गया है निशाना पाकिस्तान साउथ वेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस। अब इसमें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें 2 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है, वो मारे गए हैं इसके अंदर, और इसके नताइज ईरान को भुगतना होंगे। नताइज कैसे भुगतना होंगे और क्या पाकिस्तान इस हमले का जवाब देने लगा? पाकिस्तान इसके जवाब में हमला करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, और अगर करेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले जरा इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये अनप्रोवोक्ड वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस है। ईरान की तरफ से ये वायलेशन की गई है। फिर उनका ये कहना है कि ये इलीगल एक्ट है दफ्तर खारजा की तरफ से, और इसमें कहा गया है कि ऐसे कई चैनल्स मौजूद हैं कि जिससे बातचीत के जरिए, कम्युनिकेशन के थ्रू हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने दोनों मुल्कों के बीच जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, फिर इसके अलावा उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अपना शो करवाया है वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन आप अब ये बात याद रखिए कि ये जो जैशुल अदल सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, ये 2012 में फाउंड किया गया या ये सामने आया, और इसकी तरफ से ईरान के खिलाफ हमले किए गए। ईरान अभी नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा है। एक अलहदगी पसंद ग्रुप भी कहा जाता है, वो बॉर्डर के दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर जो है वो काम करता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने काफ़ी मर्तबा क्लेम की है। ये बात भी है कि जो तालिबान हैं वो भी इसमें शामिल हैं और वो इस ग्रुप को चलाते हैं। तो फिर ये बात भी होने लग पड़ी, मैं देख रही थी कि तालिबान अगर इस ग्रुप की सरपरस्ती करते हैं या वो इसमें शामिल हैं, तो ईरान ने बजाय अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? ये बड़ी अजीब सी बात, बहुत ही अजीब सा सवाल है। वो ग्रुप जहाँ पर मौजूद होगा हमला तो वो वहीं पर करेंगे। तालिबान अगर अफगानिस्तान में वो ग्रुप होता तो वो अफगानिस्तान पर हमला करते, लेकिन मुबैना तौर पर एलिजिडली अगर ये ग्रुप वहाँ पर मौजूद है तो जाहिर है कि उन्होंने हमला वहीं पर करना था, जैसा कि वो कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसा मैंने एक सवाल उठाया, ये बड़ा ही एक अजीब वक्त है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर काकड़ वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मुलाकात होती है
ان کے اتھارٹیز کے ساتھ، ایران کی اتھارٹیز کی. آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس وقت کی میٹنگ کی تصویر ہے کہ جس وقت پاکستان میں حملہ ہو رہا ہے. یعنی آپ اندازہ یہ کیجئے کہ وہاں پر پاکستان کا وزیر اعظم ایران کی اتھارٹیز سے مل رہا ہے اور ایران جو ہے وہ وہیں پر حملہ کر رہے ہیں. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک بیٹھے کیوں ہیں، آپ حملہ کیوں نہیں کر رہے، آپ حملے کا جواب دیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیاست سے باہر نکلیں گے تو حملے کا جواب دیں گے. حملے کے جواب میں پاکستان کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، پاکستان کے تمام پروونسز میں انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے اور اس کے لیے اب اور بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ واقعی ایران نے حملہ کیا ہے تو انٹرنیٹ بند کر دیا ہے. یہ حملہ اس وقت سامنے آیا کہ جس وقت انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ایران میں ہیں، کہ ابھی تو انہوں نے ایران کا دورہ کیا. دونوں ملکوں کے بیچ، انڈیا اور ایران کے بیچ ایسی زبردست کمال کی دوستی نظر آ رہی ہے. انہوں نے پرشین کو اپنی جو ہے وہ اس کا درجہ دے دیا، اسٹیٹس میں شامل کر لیا لینگویج کو، اور اس کے علاوہ چابہار پورٹ کی ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور کیا کیا کچھ جو ہے وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا. تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اگلی صبح چپ کے انہوں نے پاکستان پر میزائل مار دیے. تو انہوں نے کہا پائیں یہ تو جو کروایا ہے یہ طاقت نظر آ رہی ہے انڈیا کی، کہ انڈیا نے کروایا ہے. انڈیا نے کہا ہوگا کہ اچھا ذرا تھوڑا چلا دے اتوں، یعنی کہ 2 3 5 6 8 10 میزائل 8 10 راکٹ وغیرہ سب بھیجتے ہیں. ویسے تو کوئی کہہ رہا ہے نہیں صرف 2 ہی چلائے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو ایک کے بعد ایک راکٹ چلا ہے. اب جو بھی ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہاں پر موجود ہے تو اس نے بس یہ کروایا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی کر دو، لگا دو، لاد دو، بھیج دو وغیرہ وغیرہ. تو بھائی بات پتہ کیا ہے، تو ایک تو ان کی طاقت اتنی ہے کہ وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. جیسے ان کے پورے عرب کنٹریز اور مسلم کنٹریز کے ساتھ جو ان کے ریلیشن چل رہے ہیں نا، بلکہ پوری دنیا کے ساتھ، تو وہ تو کوئی ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. ایران کی طرف سے اس وقت اور بھی ملکوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو پاکستان پر یہ حملہ بھی پھر اسی طریقے سے دیکھا جائے گا کہ بھئی انہوں نے سیریا پہ حملہ کیا، انہوں نے ایجپٹ پہ کیا، وہ ہوتیز کو بیک کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک جنگ میں جو ہے وہ انڈائریکٹلی شامل ہی ہیں. تو پاکستان پر یہ حملہ انہوں نے کیا اور پاکستان نے اگر جواب نہ دیا اس کا، پھر اس کو بھی ویسے ہی لیا جائے گا کہ پھر اس کا مطلب ہے پاکستان کی سوورینٹی کا کوئی حال بحال ہے، کوئی وہ سانے حال ہی نہیں ہے کہ ایران نے اس کے پر بھی حملہ کر دیا. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان اس کا جواب دیتا ہے حملے کی ہی صورت میں، تو پھر اس کے جواب میں کیا ہوگا.